नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 5 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। मैट्रिक छात्र छात्री मानक पई गुरुत्वपूर्ण सूचना। अनेपटे बढ़िला भत्ता। यह सहित राज्य सरकार आज आरंभ कले गाँ पई नुआ योजना। यह सहित क्रिकेट संपर्कित बड़ खबर रही। आज मिलिबो टिकेट। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर आज गाँ पई नुआ योजना। आज राज्य में आरंभ होउछि विकसित गाँ विकसित ओडिशा योजना। यह योजना को आज खोर्धा जिला जिंकिया राज्य सरकार पक्षर शुभारंभ करा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझे यह योजनार शुभारंभ करेंगे। तेबे एणिकी ग्राम सभार निष्पत्ति गाँवर विकास पई योजना प्रस्तुत करा। बिना ग्राम सभारे कौन निष्पत्ति बा कौन विकासमूलक कार्य एणिकी आउ पारिबो नाही। आसंता 5 वर्ष पई ग्राम सभा माध्यम गाँवर विकासर नक्शा प्रस्तुत करा। फेब्रुआरी 14 तारिख सुधा ग्राम सभा करी प्रकल्प तालिका मनोनयन करा। समस्त पंचायत 15 तारिख ब्लॉक रे निज निज ग्रामर प्रकल्पर तालिका दाखल करेंगे। 18 तारिख सुधा पंचायत समिति वैषयिक कमिटी पक्षर यार जांच करा। एथर प्रति गाँ रहिबो विकास। एथिपाई बजेट रे 1000 कोटी टंका व्यय बराद करिसंती सरकार। परवर्ती खबर कैंसर दिवस रे बड़ घोषणा। विश्व कर्कट दिवस गतकाली शेष होईछि। एही अवसर रे राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति नेइचंती। जन स्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर नीलकंठ मिश्र कहिसंती ओडिशा रे हेबो कैंसर रेजिस्ट्री। सारा राज्यर तथ्य को नै दुई प्रकार रेजिस्ट्री रहिबो। हॉस्पिटल आधारित और जनसंख्या आधारित रेजिस्ट्री करा जिवो। प्रकार भेद केउ अंचल रे केउ प्रकार कैंसर रेजिस्ट्री जना पड़िबो। तथ्य आधार रे राज्य सरकार एथिपाई पदक्षेप नेबे बोली जनस्वास्थ्य निर्देशक कहिसंती। परवर्ती खबर अग्निशम कर्मचारींकर बढ़िला भत्ता। अग्निशम कर्मचारींक पई खुशी खबर। अग्निशम कर्मचारी को घर भड़ा देवा सहित सेमानक भत्ता वृद्धि करा जायछि। ए नै मुख्यमंत्री कार्यालय तरफ सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स माध्यम रे सूचना प्रदान करा जायछि। मुख्यमंत्री कार्यालय तरफ कहुଯାଇଛି कि अग्निशम कर्मचारी भत्ता 900 टंका 1400 टंका को वृद्धि करा जायछि। सेहि भली मोटरसाइकल भत्ता 300 टंका 1050 टंका वृद्धि होईछि। यह सहित मोबिलिटी भत्ता 150 300 टंका एवं रिक्स भत्ता 400 1000 टंका वृद्धि करा जायछि। यह द्वारा 6058 अग्निशम कर्मचारी उपकृत हेबे। परवर्ती खबर आज दिल्ली भोट। आज देशर राजधानी दिल्ली रे निर्वाचन हेबाकु जाउछि। 70 आसन विशिष्ट दिल्ली विधानसभा रे आज गोटे पर्याय रे मतदान करा जिवो। सेहि भली फेब्रुआरी 8 तारिख रे भोट गणति करा जिवो। दिल्ली रे प्राय 1.56 कोटी पंजीकृत मतदाता 13,766 टी मतदान केन्द्र रे निजर मतदान साब्यस्त करिवे। भोटर मानक मध्यरु 83.76 लक्ष हेउचंती पुरुष। या सहित 72.36 लक्ष हेउचंती महिला। या सहित 1252 जन तृतीय समलिंगी। तेबे दिल्ली रे आम आदमी पार्टी बीजेपी कांग्रेस मध्य त्रिमुखी लड़ाई देखा मिलिबा। परवर्ती खबर आज श्रीमंदिर रे 5 घंटा दर्शन बंद। आज श्रीमंदिर रे श्री विग्रह मानकर बनक लगी नीति अनुष्ठित हेब। माघ शुक्ल अष्टमी तिथि रे महाप्रभुंकर बनक लगी नीति होइथाए। तेणु द्वितीय भोग मंडप शेष हेबा परे गुप्त नीति समापन करा जिवो। ए नै सूचना प्रदान करा जायछि कि आज अपराह्न 5टा ठारू राति 10टा पर्यंत समस्त सर्वसाधारण मानक पई दर्शन बंद रहिबो। दत्त महापात्र एहा सहित दैतापति सेवक मानक द्वारा यही गुप्त नीति संपादन करा जाई थाए। परवर्ती खबर आज सकाळ 9टारू मिलिबो बारवाटी टिकेट। आसंता 9 तारिख रे कटक बारवाटी स्टेडियम रे हेबाकु थिबा भारत इंग्लैंड एक दिवसीय क्रिकेट मैच पई आज ठारू टिकेट बिक्री करा जाउछि। तबे आज सकाळ 9टारू टिकेट बिक्री हेबो। ए नै पुलिस पक्षर कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। तबे टिकेट किणी ब्लैक कराउथिबा लोकमानक उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली डीसीबी निर्देश दैचंती। तबे आज टिकेट बिक्री करा जिवो। आज जेउ टिकेट बळी जिवो आसंता काली मध्य गुरुवार दिन एहाको बिक्री करा जिवो। परवर्ती खबर परीक्षा सेंटर रे लागिबो सीसीटीवी कैमेरा। आसंता 18 तारिख रु मार्च 27 तारिख पर्यंत चलिबो युक्त 2 परीक्षा। एथर 22 टी सिटिंग रे हेबो परीक्षा। तबे परीक्षा दिन 10टा रु 1 पर्यंत चलिबो। दिव्यांग परीक्षार्थी मानक पई आउ 1 घंटा अधिक समय मिलिबो। आईन श्रृंखला परिस्थिति को नै मुतयन करा जिवो फोर्स। तबे एथर 2 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जाउछि। तबे परीक्षा
ପରୀକ୍ଷାର 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 8ଟା 30 ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିବ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଲିକ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଚଳିତ ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 10,599 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ରେଳ ବଜେଟ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁର ରେଳମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଏକ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ରାୟପୁରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଟ୍ରାକ୍ରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ 3ଟି ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସିଟି ଷ୍ଟେସନରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟ୍ରାକ୍ରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ନୂତନ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କଟକର ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ 500 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ସିବିରେ ଏହି ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2024 ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନାଡ୍ଡାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଗୁରୁତର। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତେବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଗୁରୁତର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେଡିର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ପୂର୍ବତନ ଭଟଲି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10 ଟଙ୍କିଆ ଓ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିତର୍କ ହେଉଛି ଯେ 10 ଟଙ୍କା ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖାଯାଇଛି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସରକାର କହିଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 20 ଟଙ୍କିଆ କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଏକ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। 1 ଟଙ୍କିଆ 2 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 5 ଏବଂ 10 ଟଙ୍କିଆର ନୂତନ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବ, ଯାହା ଗୋଲାକାର ଡିଜାଇନରେ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୀ ଲିପିରେ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍କୁ ନେଇ ଗଡ଼କରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ଇସାରା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରେ। ଟୋଲ୍ ଫିକୁ ନେଇ କିଛି ଇସାରା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି କମାଇବା ଉପରେ ସରକାର ନୂତନ ଆଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ନ ରଖି ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏପରି ଏକ ସ୍କିମ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୁଡ଼ିଯିବ ଭିତରକନିକା, ଚିଲିକା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର। ତାଜା ଆକଳନ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଫୁଲିବ ଜଳ। ଆଗାମୀ 3 ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 2ରୁ 7 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ ପାଣି ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଆଁରେ ପଶିଯିବ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ବାଲୁଖଣ୍ଡ, କୋଣାର୍କ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଚାରିପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଭଳି ଭୟାନକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମରାଠୀ ଭାଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ସରକାରୀ ସଂକଳ୍ପ ଜାରି କରି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମରାଠୀ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଭାରତ ବାହାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଣ ମରାଠୀ ଭାଷା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ମରାଠୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଏହା ସହିତ ଅର୍ଦ୍ଧ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନିଗମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଣିକି ମରାଠୀ ଭାଷା କହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କେବଳ ଅଣ ମରାଠୀ ଭାଷା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
परवर्ती खबर गुजरात रे लागू हेबो यूसीसी। उत्तराखंड पर गुजरात राज्य रे लागू होई पारे यूसीसी पॉलिसी। यूसीसी लागू करने को गठन कले गुजरात मुख्यमंत्री नुआ कमिटी। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल गुरुवार दिन एक 5 जणिया ड्राफ्ट कमिटी गठन करिसंती। यूसीसी लागू करिबा नै एही कमिटी रिपोर्ट प्रदान परे राज्य सरकार गुजरात रे यूसीसी लागू करिवे बोली जणा पड़िछि। ए नै मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल कहिसंती सुप्रीमकोर्टर पूर्वतन विचारपति रंजन देसाई अध्यक्षतार कमिटी गठन करा जायछि। एही कमिटी 45 दिन मध्यरे तुरंत रिपोर्ट प्रदान करेंगे आउ रिपोर्ट आधार में यूसीसी लागू करा जिवो। परवर्ती खबर पुणी जीवन नेला मो बस। कुनी झील को धक्का देला मो बस नेला कुनी झीर जीवन। भुवनेश्वर नंदनकानन रास्तार घटी यह दुर्घटना। नंदनकानन थाना रघुनाथपुर अंचल यह घटना घटी। कुनी झीर मृत्यु होगा सहित स्थानीय लोक मैंने यार प्रतिवाद करते। प्रतिवाद रे स्थानीय लोक मैंने राजरास्ता को अवरोध करते। घटनास्थल में झीर मृत्यु होइतिबा नै सूचना मिली। दुर्घटना समय मो बसटी स्पीड रे थिबा नै लोक कहउचंती। परवर्ती खबर ओडिशा को अवहेला बर्षिले मानस मंगराज। ओडिशा प्रति केंद्र सरकार वैमातृक मनोभाव चरम सीमार पहुंचलाणी। सब क्षेत्र में ओडिशा उपेक्षित होउचे। चाषी समस्या ठारू आरंभ कर महानदी प्रसंग आवास योजना रेलबाई आदि प्रसंग में ओडिशा प्रति केंद्रर वैमातृक मनोभाव को नहीं कड़ा निंदा करिसंती बीजेडी सांसद मानस मंगराज। राष्ट्रपति अभिभाषण उपरे राज्यसभा निजर विवृत्ति रखी मानस मंगराज बर्षिचंती। राष्ट्रपति मुहरे केंद्र सरकार कहूथिबा कथाटी सत नुहे बोली से कहिसंती। परवर्ती खबर भोट देले पाइबे ऑफर। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन में जो माने भोट देबे सेमानकु मिलिबो बड़ रिहाती। अर्थात भोटर को मॉल रेस्तोरां रे मिलिबो बड़ रिहाती। निर्वाचन में जेमिति रेकर्ड संख्यक भोट हेबो ए नै बड़ घोषणा करा जायछि। साधारणतः सहरांचल में भोट देबाको अनेक भोटर आसु नथिबा देखा देइछि। तेणु भोटरଙ୍କ संख्या बढ़ाइबाको बड़ योजना करा जायछि। दिल्ली रे भोट देले आपण माने शानदार होटेल रे धमाकादार ऑफर रे खाई परिबे। भोट देले पाइबे ऑफर। मॉल रेस्तोरां रे होटेल रे मिलिबो रिहाती। 50% पर्यंत रिहाती मिलिबो। यह सहित सेलून स्पा रे मध्ये मिलिबो 10% पर्यंत रिहाती। परवर्ती खबर अष्टम वेतन को नहीं आसिला बड़ खबर। अष्टम वेतन कमिशन बाबद रे बजेट रे कौनसी घोषणा करा जाई नाही। तेणु 2026 जनवरी रे यह लागू होई न पारे बोली मत आसीछि। परवर्ती खबर पुणी ओडिशा को फेरिला सेलिब्रिटी क्रिकेट। ओडिशा को पुणी फेरिबा को जाउजे सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग बा सीसीएल। क्रिकेट पड़िया रे दम देखाइबे देशर सिने तारका। फेब्रुआरी 16 तारिख रे कटकर बारवाटी स्टेडियम रे सीसीएल रो 2टी मैच अनुष्ठित हेबो। प्रथम मैच रे पंजाब देश रो यह सहित भोजपुरी दबांग मध्य रे मुहामुही हेबो। संध्या 6:30 रे द्वितीय मुकाबिला मुंबई हीरोज एवं बेंगल टाइगर मध्य रे खेला जिवो। परवर्ती खबर सूर्य कुमार को हाथ खसब अधिनायकत्व। भारतीय दलर अधिनायक परिवर्तन करा जाई पारे। दैनिक जागरणर एक रिपोर्ट रे उल्लेख करा जायछि भारतर टी20 दलर अधिनायक सूर्य कुमार यादव ठारू अधिनायक काढ़ी निया जाई हार्दिक पांड्या को अधिनायक करा जाई पारे। यार मुख्य कारण हेउछि अधिनायक दायित्व मिलिबा परठारू सूर्य कुमार प्रदर्शन खराब हेबार लागिछि। एथिरे कौनसी संदेह नहीं जे जेबेठार सूर्य कुमार अधिनायक हेले या परठारू तांकर बैटिंग खराब होइछि। अन्यपटे हार्दिक पांड्या लगातार उभय बैटिंग एवं बोलिंग रे दमदार प्रदर्शन करुचंती।